십자가는 생명의 새 생명의 예, 시작이다 이런 말씀을 드리고 Karon is ganahan siya makikapit sa mensahe ang proses na siya ng kinabuhi, pagsugod sa kinabuhi. 하나님 말씀을 읽어보도록 하겠습니다. Makatabi ang atong Biblia. 고린도전서 1장 18절에서 25절입니다. Diri sa mga Korinto kapitulo 1, versikulo 18 hanggang versikulo 25. 다 같이 우리 큰 소리로 읽겠습니다. Mga tao basa. Kaya ang mensahe na ito sa pamatayan ni Cristo dito sa krus, pinangahalang niya ito ng lagyan apat na itong kiluwas gawang kinisari sa kasulatan ng Lord. Yung mga kugaw ang kagalo sa mga maalam, isa rin ko ikaw ano sa mga na magkakatawa. Gusto ang sa mga kabuslanan sa mga maalam at sa mga magkakatawa. O sa mga batit, sa mga giniling kalibutan. Ipakita sa Diyos mo ulit kabuslanan ang kaalam giniling kalibutan. Kaya niya kaalam ay pamuhat sa Diyos na ulit magkailangan niya pinagi sa kawalan pinagi sa kawalan pinaanak. Kapag iwas sa Diyos ang pag-iwas na kabuto, pinagi sila kayo na binuang sa mga oil anong duwali. Ang mga audio na ginahanap ng mga lalaki ng aming pamato sa mga nila ng ito kaalam. Kapag kami naksan yung kapers na pinagsang sa Diyos, kailan na sa'yo atin yung madawat sa mga audio, pinakaalam sa mga dili-audio. Ang panalang niya ito kitawag sa Diyos, kung Diyos siya ang reino si Kristo, mawakahong o ang kaalam sa Diyos. Kaya kiisip nila nga binuang sa Diyos nga maalaman pa kayo sa kinaalam. Sa tao na ilang isip, kawin sa Diyos, may silikon pa kayo sa pusok sa tao. 하나님께서 왜 이 말씀을 우리에게 오늘 주셨나봐요. Kung ano mga ang Diyos naghahatag siya, kung namawagin ibasang niya karon. 학교를 나오고 대학교를 나오고 대학원을 나오고 대통령이 되어도 이 하나님의 말씀을 잘 알지 못한다는 것입니다. Tungkol kinagan kayo mga tao na wala kong wala sa pulong sa ginong bisa na nakuha mo sila sa pagpungan sa eskwela, bisa mo sila presidente, bisa maayon pa kailang mga may kailangan ng mga taas kayo sila mga desisyon. 사람의 지혜로서는 하나님을 알 수가 없는 것입니다. Kung pinagi sa tawhan magkaalam, binigay mo sa pagbuhat sa tanan. 그러므로 하나님께서 전도자들을 택해서 살아있는 하나님을 전파하도록 증거하도록 전도자들을 세워 놓으신 것입니다. Maapa na Diyos na mahimo sa pagpili sa mga kanapigsa ng mga evangelista na mahimo sa pagluwas sa pagsaya sa mga sa ginoo kanila. 그래서 전도자는 대통령보다도 가보나보다도 어떤 사람보다도 위대한 하나님의 종인 것입니다. Nakikita din na ang tigsa niya sa pulong sa ginoo mas nababay sa presidente, mas nababay sa gobernador, mas nababay sa mga tao. 우리가 지금 시간과 모든 것을 할애해서 하나님의 말씀을 외우고 이렇게 훈련하는 것은 전도자로 거듭나게 만들기 위해서 지금 훈련하고 있는 것입니다. Masama na ang karan sa kamanil, gibon mo sa tanang training na pinagi sa pagmemorya ang mga versikulo sa Biblia, ang pinagi sa pagsangyan ng pulong. 나는 여러분 중에 지금 어떤 사람이 위대한 전도자가 되고 있는 것을 지금 영적인 눈으로 바라보고 있습니다. Nasama na siya naglantong pinagi sa ospital ng mata ng kinsa to makayo mo sa pagsangyan, kinsa to sa kamaalong kayo matao. 위대한 전도자가 돼서 1000명, 10,000명, 100,000명 이 많은 사람들을 예수 그리스도의 품으로 인도할 수 있는 능력 있는 일꾼이 되기 위해서 지금 훈련을 하고 있는 것입니다. Masama na kamo na yung ato mo sa training na makayo mo sa pagsangyan sa pulong sa ginoo, makayo mo ang himo mo sa tao, mapulong sa tanang pulong sa ginoo, makayo mo sa pagbuntog sa tanang mga panahon. 그래서 하나님께서는 살아계신 하나님의 말씀으로 우리를 단련하고 있는 것입니다. Unang ang Diyos is napanagyan po siya sa pagtulungan nato sa iyong mga pulong. 자, 육신의 삶에서 어머니의 태는 우리가 태어난 고향입니다. Usama na ang naging matari nga ang atong pisikal ang kinabuhi mo ang sabakan sa uminahan niya atong natawhan. 마찬가지로 영적인 삶에서 갈보리 십자가는 우리의 태입니다. Asama pa tayo ang atong pag-espiritu ang kinabuhi mo po siya sa tingnan sa kanatawhan niya dito sa krus. 육신의 삶이 어머니의 태 없이는 존재할 수 없듯이 영적인 삶도 갈보리 십자가 없이는 존재할 수 없는 것입니다. Masama na ngayon, pilita kayo mo sa wala ta diri sa kalibutan ang atong mga inanislit. Wala po sa kanapan sa espirituhan ng pasabatan ni if wala ang krus, hindi na dili ta mabuhi. 그래서 오늘 첫 번째로 갈보리 십자가의 능력에 대해서 말씀을 드리고자 합니다. Karon
sa gahom sa cross. 십자가는 플러스 기호로서 예수님과 죄인은 십자가에서 하나가 되었습니다. Kasama na nga ang cross sa dugang pa, nakahimo sila sa pag-iusan ni Jesus. 예수님이 십자가에서 죽을 때 우리가 하나님과 우리가 죄인지만은 하나님과 하나 되는 놀라운 연결고리가 되었습니다. Maong si Jesus nakahimo siya sa pagbuntog sa tanang sa cross o naging diri nga kita mga tao ang mga makasasala nakahimo ta sa pag-iusan ni Jesus. 성경이 확실하게 말씀해주고 있는데 로마서 6장 6절에서 7절을 보도록 하겠습니다. Ano ang tabla ng Biblia diri sa Roma Kapitulo 6, versikulo 6 hanggang 7. 로마서 6장 6절에서 7절 우리가 알거니와 우리 옛사람이 예수와 함께 십자가에 Kasi kita nga ang atong daan ng makasasala nga pagkatagilan sa mga uban ni Kristo aron malaglag kini o dili na kita maulipod sa sala kay wala nang gamo wala na gamo ang sala kadto sa tao mapatay na. 우리가 그리스도인이 되었다는 것은 다시는 죄에게 종노릇 하지 말아야 되는 것입니다. Apod pa sa batang pagka-Kristoano is kinadili na takahit angay mo balik sa kalibutan. 많은 그리스도인들이 죄를 짓고 또 짓고 또 짓고 그렇습니다. 그건 아직 거듭나지 못해서 그런 것입니다. Daghang yung mga Kristoano is ganun na napadagay mo sa pagbuntong mga sala upod pa sa batang is wala sila kadakong kaliwasan. 그래서 하나님의 말씀과 성경으로 확실하게 거듭나게 되면은 여러분들이 죄를 짓지 않게 되는 것입니다. Kung ano ang pinangi kami sa pagkatulong ka ng kaos, panabay itangay mo sa pagbuhat ng sala. 죄를 이길 수 있는 능력이 생기는 것입니다. Kung makayo ka sa pagpatulong ka sa pagbuntong sa tanang sala. 아담의 옛사람이 예수님이 십자가에 못 박힐 때 못 박혔습니다. Masama na nga si Adan, nakahiyo mo siya sa paglansang sa krus ang tanan niyang mga sala. 우리는 모두 다 아담의 후손입니다. Gusto ko na makita ang mga kaliwag ni Adan. 아담의 범죄로 인해서 우리는 죽을 수밖에 없는 사람이에요. At tungkol sa sala ni Adan, ang kita po mga tao is nakahiyo sa pagbuhat ng mga sala. 그런데 예수님이 십자가에서 죽으실 때 다 이뤘다 할 때 우리의 죄를 십자가에 못 박고 청산해 주었다는 것입니다. Masama na nga tungkol kay Jesus na pagkamatay sa dito sa krus, nakahiyo siya sa pagluwas na tugikan sa tarang mga sala. 이것이 십자가의 능력인 것입니다. Huwag yan ang gawin sa krus. 그래서 사도 바울은 갈라디아서 2장 20절에 이렇게 고백합니다. Magsama na ang mungin ang pagsugit ni Apostoles Pablo diri sa Galatia 2:20. 갈라디아서 2장 20절을 우리 다 같이 읽겠습니다. Diri sa Galatia Kapitulo 2, versikulo 20. 내가 그리스도께 십자가에 못 박혔다니 Sa dili na ako nabuhay ko diri ni Kristo, ang akong aniya ka na ko, o kini kinabuhay ko karon ako kinabuhay nila sa akong pagtos sa anak sa Diyos, o nanigugma, nanatugyan sa iyang kagaling alam ka na ko. 자 그리스도인이 되었다는 것은 예수 그리스도가 우리 안에 와서 살아 계신다는 것을 믿는다는 Sa mga 것입니다. nag-iwan din na pinagi sa pagkamatay ni Kristo na kayo sa madatong kaluwasan. 그러면 우리가 하나님을 믿는 믿음 안에서 하나님을 위해서 살아가게 되는 것입니다. Kung kayo mata sa pagkinabuhi, pinagi sa pagtuto, mag-Jesus na gubat na nato. 많은 사람들이 예수 이름을 하는데 예수님처럼 살지 못하고 있습니다. Kadang yung mga tao yung nagsulit sa ngalan ni Jesus, ako wag yung sila yung kabat ng kaluwasan. 그것은 저들의 삶이 십자가에 못 박지 못했다는 것입니다. Kung magpasa pa tayo sa lagyan mo sila kalansang sa tanan lang mga kasalanan dito 우리의 sa 삶 전체를 우리가 십자가에 못 박는 그 순간에 예수님께서 우리의 삶의 주인이 되어서 인도하여 주시는 것입니다. Nasa unang iadriwan kinahanan nato ilang sa ang tibok na itong ginabay ang tibok na itong kasalanan. 그래서 바울은 에베소 2장 5절에서 6절에서 말씀하고 있습니다. Umagay ng giingon diri sa Efeso Kapitulo 2, versikulo 5 hanggang versikulo 6. 그물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 다시 살리셨다고 말하고 있습니다. Bisan kani nga kaniadto patay na kita sa espiritu tungo sa kapagdatan, ibanang kita niya uban ka Kristo, naluwas kita niya uban ka Kristo. 허물로 죽은 저와 여러분들을 그리스도와 함께 다시 살리셔서 하나님 나라에 앉히셨다고 말하고 있는 것입니다. Masama na nag-ingon diri nga si Jesus na kayo siya sa pagkamatay sa dito sa cross na banaw siya o karon naglingkod siya dito sa trono dito sa kinaraya. 그래서 하나님을 믿는 하나님의 백성들은 보통 존재가 아닌 것입니다. Masama na nga diri kayo nga sayo kayo nga makahimta sa pagtuon niya. 여러분들이 이 말씀을 믿을 때 다시는 죄를 짓지 않게 되고 죄에 빠지지
않게 되는 것입니다. Masaon mawas na kaman na kayo sa pagtuon ni Jesus sige na tayo sa pagkabalik ko buhat og sala. 오늘 저와 여러분 모두가 죄에서 자유함을 얻으시기 바랍니다. Ato rin inspirasyon ng makapatulong sa dahong kausanan. 자유함을 얻기 위해서는 진리의 말씀을 성경을 잘 알고 지켜야 되는 것입니다. Pinagi sa pagpatulungan ng kagawasan, kinahanglan nato na natuman ang tanang mga sulong na nagliwan ng isulat rin. 왜냐하면 예수님께서 십자가에서 우리에게 새 사랑과 새 생명을 주셨기 때문에 그런 것입니다. Ito nga kailangan na dito sa proseso na kahimo siya sa pangatang upang nagayong siya sa mga tao, bawang kinabuhi, nagayong siya sa bawang kinabuhi sa tibok mga tao. 그래서 예수를 믿는 사람은 새로운 피조물이 되었다는 것입니다. Muna nga tuwan kayo na nabago na ta si Jesus, nagayong siya sa pangatang upang mga tubok na nato. 아담과 하와와 같이 살지 않고 우리는 새로운 피조물로서 죄를 짓지 말아야 되는 것입니다. Masama na nangyayari nga dito ang kinabuhi, masama ng ibuhat ni Ata, ang iyong kundi kinahata, magkinawag pinagi sa dubong ang ihata. 성경이 확실하게 말해주고 있는데 고린도후서 5장 17절을 보겠습니다. Atong galingan rin sa Biblia diri sa ikaduhang Korinto kapitulo 5 bersikulo 7. 그런 정도 그런지 그리스도 안에서는 새로운 피조물이라 이전 것을 지나가시니 보라 삭시했다. Kaya nang ginabuhi man kita pinaagi sa bato, dili pinaagi sa atong maganda. 우리가 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물로서 살아갈 수가 있는 것입니다. Kung saan naman kailangan tamangiyo sa pinaagi sa dugo. 우리가 그리스도 안에 있으면 여러분들이 무엇을 구하면 그대로 이루어지는 것입니다. Masama na nakihintay nga pinaagi sa gamba, ang kinang Diyos makayo siya sa pagpanabuhat sa tanan. 그래서 로마서 6장 4절을 보겠습니다. 우리가 Kung nakihintay sa Roma kapitulo 6 bersikulo 4. 성경으로 말씀으로 승리하시기 바랍니다. Katawag pinaagi sa pulong sa Ginoo. 로마서 6장 4장 크게 읽겠습니다. Manang-ingat diri sa Roma kapitulo 6 bersikulo 4 duha tao basa. Tungod niini sa pagbuti na nato Ginoo kung tawagan na niya o miyapon sa iyang kamatayan aron ingon na si Kristo gibanong sa biwayang o nagsamahan kita sa anay na naginaway sa bagong kinabuhi. 그리스도께서 우리를 죄에서 자유함을 얻게 해주시고 십자가에서 죄를 용서하신 것은 우리로 하여금 새로운 삶을 살아가라고 가르쳐 주신 것입니다. Sa kanang pinagi sa proses ang ginoo panagyan mo sa pagtulungan nato nga makahimo ta sa pagpunto sa tanang mga butang. 두 번째로 십자가는 하나님의 사랑을 확증해 주고 있습니다. Masama na kay kato ha pinagi sa kas makahimo ta sa pagkonfront nga adunay gug ang Dios adunay gugma. 하나님은 예수님을 나의 죄를 위한 제물로 십자가에 죽어주신 그 사랑을 가르쳐 주셨습니다. Sabi na ka na si Jesus na kahimo siya sa pagsiyasya biya usa ka halal na sakripisyo tungod kay siya adunay gugma. 성경이 요한일서 4장 10절에 말하고 있습니다. Diri sa Juan kapitulo 4 bersikulo 10. 사랑은 여기 있으니 우리가 하나님을 사랑하는 것이 아니라 Kanang diri sa Juan kapitulo 4 하나님이 우리를 사랑하사 우리를 대속하기 위하여 한옥제물로 그 아들을 보내셨습니다. Amaton na gugma mga pinipili kita mo una na higugma sa Dios kini siya mo una na higugma kanate. Ipadala niya ang iyang anak aron pinaagi kaniya pasala atong mga sala. 우리는 하나님을 알지 못했습니다. 그러나 하나님께서 우리에게 독생자를 보내주셔서 우리 죄를 위해서 화목제물이 되어졌다는 것을 말하고 있습니다. Sa mga bersikulo nga itong ibasa si Jesus na pagkamatay sa dito sa kusog siya na himong isip usa ka halal usa ka sakripisyo. 하나님과 화목시키기 위해서 예수님이 십자가에 죽었다는 것입니다. Ug sama na nga aron kita makayo sa ni Jesus sa Ginoo si Jesus na pagkamatay sa dito sa cross. 예수님은 나의 죄를 위해서 극심한 고통을 당하셨습니다. Masama na nga tungod sa atong mga si Jesus mismo may nakabasaan sa tanan atong mga sala sa tanan atong kagalanan. 예수님은 자기 죄가 아니고 여러분과 나의 죄를 위해서 하나님께 십자가에서 버림을 받았다고 말하고 있습니다. Masama na nga nag-ingat diri nga si Jesus na pagkamatay sa dili tungod sa iyang salabon dili tungod sa ato ang sa tanan atong mga kasalanan. 예수님은 하나님이시면서도 불구하고 유대인들에게 모욕을 받고 뺨을 맞고 차게 찔고 가시관을 씌우는 이런 아주 모욕스러운 행동을 당했습니다. Masama na nga bisan nga si Jesus lumayan kayo apan nangahimo siya sa pagsinati sa tanang mga kalisa tanan sa mga pagluto sa mga gita sa mga hudyo kani nangahimo sa pagputol tanan ni Jesus. 마귀들이 불신자들이 예수님을 모욕하고 내가 만일 하나님의 아들이거든 십자가에서 내려와
너를 믿겠다고 이렇게 조롱까지 했습니다. Masama ng mga katawan is natayo siya sa pagsugid sa pagkalansan ni Jesus sa mga tao ng sakit nila. Kung ikaw mga Ginoo mga Jesus kanaon diha dito sa krus. 예수님은 이런 조롱을 다 참으셨습니다. O Jesus nakahimo siya sa pagputok bisan ang mga sulti na sakit kaayo. 예수님을 믿는 것은 바로 이런 것을 배우기 위해서 믿는 것입니다. Wala lang yung diri na ifdan mo mo Jesus kinahalang yung buto ang taramang kalistanan. 저기를 잘 보세요. 여기를 보세요. 어떤 사람이 당신을 핍박하고 조롱할 때 어떤 모습으로 대합니까? Kasama ng alatawa ninyo diri. If ato rin sa katawa mga adulas rin ka ng kalawag niya ka ng paglutos ninyo, kung sa may iyong buhaton. 그리스도인이라는 것은 예수 그리스도가 우리 안에 사시고 있다는 것입니다. Wala siya pagpasok tayo ng Jesus na kinabuhi upan ka ninyo. 어떤 사람이 기세를 조롱할 때, 핍박할 때 어떤 모습으로 행동 반응합니까? Kasama na kay Kisha, if ato rin sa katawa sila kayo mo persecute ninyo, kung sa may iyong buhaton, sa may itubangan. 이것이 아주 중요한 것이에요. Huwag ilang importante kayo. 어떤 사람이 네 꼴을 볼펜으로 막 찌릅니다. 아프죠? 어떻게 반응합니까? Kasama na natin ko, if ato rin ka ng usang katawa, panalay ka ng dos na kapag ayaw upon, pero sa may iyong buhaton. 거듭나지 못한 사람은 욕을 하겠습니다. 야! 왜 나를 찔러? Kasama na if adiling Kristohan, ang ilang matawag niso, huy, manong ka na ako. 그런데 거듭난 사람은 이렇게 말합니다. 저들의 죄를 용서하여 주시옵소서. Apa ng mga Kristohan, gusto may nagtubag na anak. Ngayon nga, Ginoo Diyos ko sila, ilang natubag. 내 친구가 알지도 못하고 볼펜으로 나를 찌르는데 주님 용서하여 주시옵소서. Kasama na ingat sa Ginoo. Kaya siya sa kayo siya sa pagkanantos na manong pinagay sa Bible. O pasayo as yung mga wala siya kawala siya dito. 거듭난 사람은 입에서 나오는 말이 다릅니다. Kasama na kato mga tao na naluwas na lahi ang ilang sinuntian sa mga tao. 거듭난 사람은 입에서 나오는 말이 예수님처럼 하는 것입니다. Kasama na kato mga tao na naluwas ang ilang sinuntian sama ng Jesus. 행동을 예수님이 하는 것처럼 하는 것입니다. Ang ilang mga binuhatan ni Jesus na mausama na ka na nagibuhat. 그러나 거듭난 사람은 예수님이 그 안에 사시고 계시기 때문에 그런 것이죠. Tungkol kay kanaluwas na mas Jesus na sulong na sa inyong kinabuhi. 저희가 그래서 무슨 말을 하든지 하나님의 말씀을 하는 것처럼 말을 하고 요한일서 4장 10절에 말하고 있는 것입니다. Umagalibot pa sa Bondiri sa Walaman Kapitulo 4 versikulo 10 na nakahimata sa bawat ang kaluwasan ng pinagi ang atong mga sinutan ni sa dunay gahom. 그래서 우리가 하나님의 말씀을 외우고 배우는 것이요. 어떻게 하나님이 말하는 것처럼 말할 수 있겠어요? Nga lagi trimo na nagisugod ang kinahalan ta mamaya sa mga bersikulo sa Biblia o kinahalan ta mabasa Biblia ka ng kanunay. 우리는 사람이지만은 하나님의 말씀을 배우고 우리가 암송하고 기억해서 그 말씀을 가지고 우리가 모든 세상을 이길 수가 있고 또 핍박하는 사람들을 용서할 수 있고 우리 오히려 사랑으로 포용할 수가 있는 것입니다. Ang pinagi na naging ng pinagi sa pamasa sa mga pulo makahimata sa pagpuntok sa tanan sa tibong kalibutan no bisan gani makahimata sa pagpasira sa tanang mga tao nga rin naglutos kanino. 예수님은 극심한 육체적 고통을 당하셨지만은 참으셨습니다. Usama na mabisan na Jesus na kayo siya sa pagsinati sa tanang mga pisikal na mga sakit apat nga gibutok ang tanan. 마가복음 15장 25절에 나와 있습니다. Ang ingon diri sa Marcos Kapitulo 1 versikulo 14. 마가복음 15장 25절에 At diri sa Marcos Kapitulo 15 versikulo 23. 때가 제 잠시가 되어 군병들이 예수를 십자가에 못 박으니라고 말하고 있습니다. Diri sa Marcos 15 versikulo 25 versikulo 25 nag-entre alas 9 kato sa buta sa pinangilasan niya sila dito sa cross. 예수님께서는 십자가에 못 박혀서 6시간 동안 물과 피를 다 흘리셨던 것입니다. Kasama na nasabta kasi sa gilasan siya dito sa kasunod sa unang taon siya nakayaw siya sa pag-aga sa tanang tubig o dugo. 1시간도 아니고 6시간 동안 십자가에 못이 박혀서 달려있으면서 물과 피를 다 쏟으신 게 얼마나 고통스럽고 아프셨겠어요. Masama na ang isdili na kay usara pa oras kasi gilasan dito sa kasunod dili ulong ka oras iya gipaga sa tanang dugo o tubig o mana na nangyari na kayo mo siya sa pagpata na bisang sakit na kayo bate. 예수님의 육신적으로는 고통스럽고 아팠지만은 하나님의
하나님의 뜻을 이루기 위해서 참아서 저희를 구원하기 위해서 그 고통을 참으셨다는 것입니다. Masama na kabisan nga siya nakayo siya sa pagpatunan ng mga sakit apan ang ingat dili nga nakahimo siya sa pagpunto tanan kay kinahanglan matuman ang sa gisulti niya sa pulong. 예수님께서는 십자가에서 사람들의 조롱을 받았지만은 예수님은 마음이 조금도 좌로나 우로나 흔들리지 않았다는 것입니다. Masama na kabisan daghan kay mga tawo nang lutos kay bisan daghan kay matong gisupak niya apan siya sulagyan man siya ni dili ko sa wala utot kun dili nang padayon gihapon siya. 이것이 십자가의 능력인 것입니다. Mao ni gibon pasabot ang gahom sa cross. 어떤 사람들이 여러분들을 조롱하고 핍박하고 모욕할 것입니다. 그때 우리는 예수님의 십자가를 생각하면서 그 조롱과 핍박과 유혹을 이겨내야 되는 것입니다. O bisan adunay mga tawo sila maglutos ni magsupak kanimo apan nahimo siya diri nga kinahanglan niyo bunto ang tanan kay pinagian na siya sa kayo siya sa pagbuntok sa tanang mga tawo ng buhat niya pala niya. 예수님께서는 3일 동안 죽음 후 세상에 들어가셨습니다. Masama na sa pisikal nga pasabot si Jesus nakahimo siya sa pagkamatay sulod sa tulo ka adlaw. 마가복음 9장 31절을 보겠습니다. 우리가 Diri sa Marcos Kapitulo 9 versikulo 31. 이 제자들이 같이 인자가 사람들의 손에 넘겨 죽음을 Pag-isipilan niya ang iyang mga tinunan ng mga anak sa tao. Ilugyan nga to sa mga tao o pagyan niya nila siya apan mabanwa pa sa tulo ka adlaw. 예수님께서 제자들을 모아놓고 내가 십자가에 죽었다가 3일 만에 살아날 것이라니까 제자들은 그 말씀이 무슨 뜻인지도 깨닫지 못했다는 것입니다. Masama na mo kini gisulti niya sa siya mga tinunan apan kani nga bersikulo sa mga tinunan wala kasabot nga tingala sila nga usa may gibon pasabot niya siya mabanwa sa tulo ka 그 adlaw. 제자들이 깨닫고 믿었다 그러면은 제자들이 도망갈 사람이 하나도 없었을 Masama 것이요. na diri nga iba ang mga tinunan ang mga disipulo nakatuwa ni nga bersikulo dili sila kahimo sa pagtali ko dili sila kahimo sa pagbalik. 예수를 믿다가 왜 사람들이 예수를 부인하고 도망갑니까? Ang mga katawan is kanang mabiyaan nila si Jesus. 예수를 알지 못하고 깨닫지 못해서 그런 것입니다. Tungkol giulagyan pa sila sa kasabot pag-ayon ang kinsa si Jesus. 그래서 오세요 선지자는 내 백성이 내 하나님을 아는 지식이 없어서 깨닫지 못해서 망하였다고 말하고 있는 것입니다. Kung nanalang iba diri nga nalagdag sila tungkol giula sila kay sabot pag-ayon sa kaalam sa Ginoo kundi nagsalig sila sa ilang kaugaling kaalam. 그래 우리 인생에서 가장 중요한 것은 하나님의 말씀을 깨닫는 것입니다. Panangyan diri nga pinaka-importante is kinahanglan ang pagsabot sa pulong sa Ginoo. 하나님의 말씀을 깨달을 때 여러분의 인생의 목적이 달라지는 것입니다. Masama na mawas ka kung na kayo sa pagsabot sa pulong sa Ginoo at ang tibok ng kinabuhi mausap pag-ayon. 여러분의 인생의 목표가 달라지는 것입니다. Masama na ang plano sa ating kinabuhi mausap pag-ayon. 고린도전서 15장 3절에서 4절을 한번 보겠습니다. O diri sa unang Korinto Kapitulo 15 versikulo 3 hanggang 4. Sa unang Korinto Kapitulo 15 versikulo 3 hanggang versikulo 4. 내가 받은 것을 먼저 너에게 전하는 이는 Ito sa 성경과 kanina ako nagkamot o may andarag kayo. Kini mao nga si Kristo namatay alang sa tumang kasalasan sa naisulat sa kasulatan. Ginupong siya o sa ikatulong kaano gibanang sumala sa naisulat sa kasulatan. 이 성경 말씀은 이 지구가 없어진 한이 있더라도 변하지 않는 하나님의 말씀이 것입니다. Masama na nga nang ingat rin kabisang ang tibo kalimutan mo wala o bisang ang tanang mawutang mawala ako ng pulong sa Diyos magpabili ng atod sa hapon. 하나님의 말씀은 절대 변하지 않습니다. Kanang ingat rin ang pulong sa Diyos hindi mausog. 그래서 우리가 예수를 믿는다는 것은 변심 없이 그대로 스테이드 패스트 쭉 예수님을 따라가는 것입니다. 힘든 일이 있다도 어려운 일이 있다도 변질 자로나 오로나 가지 않고 따라가는 것을 믿음이라고 합니다. Muna siya nang ingat rin na sa bisang sa mga Kristiyan ngayon kasi natin nag-ingat siya na dili tapon aral muli pa sa walang sa to kung dili mo padayan kaya punta sa pagpapili o sa pagpadayan. O nang ingat rin nga kinalan at ang kanamang malapos sa satanan. 그래서 바울은 이렇게 고백합니다. 우리가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔다면 이제는 우리 자신의 유익을 위해서 살지 않게 되는 것입니다. Anong every oras na nakalimutan sa pagkuban niya sa pagkamatay dito sa matong matibok na na mausog pa kayo. 우리를 위해서 십자가에서 고통당하시고 모욕을 당하시고 수고를 당하신 그 예수님을 위해서 우리가 터닝 포인트를 갖고 살아가게 된다는 것입니다. Muna nga naging rin ang kinahalatan na rin mong pausog
메시지가 감춰져 있는 것입니다. O wala siya na nainong at tinabuan na pulo ang kinala ng mga bato na manawag ako makauspan na araw mga yung sa pagbuntog sa mga muta. 마지막으로 세 번째로 십자가만이 우리의 영원한 능력이요 희망인 것입니다. Kasama na nga nag-iantry nga ang cross, moral nga atong pag-moral nga atong saligan. 하나님께서 인류 구원을 이루신 것 갈보리 십자가를 마음에 새기시기 바랍니다. Kasama na nga rin nga sis na kayo siya sa pagbuntog sa tanan o ibutang sa inyong kasing-kasing kanina pulo na siya na kayo mo sa pagbuntog at tanan dito sa cross. 요한복음 3장 16절 말씀을 보겠습니다. O 3 Juan Kapitulo 3 versikulo 16. 하나님의 세상을 처럼 Sa 사랑하사 iyong mapagayo sa isang kalibutan ng tumagigingatan niya ang iyang tungtungan ng araw ang tanan mga mutuo kanya dili malagdag o dili mabatakinaan sa kinabuhi tayo. 하나님은 이 세상 모든 사람들을 한국 사람과 필리핀 사람과 모든 사람들을 사랑하십니다. Manang din na ang Diyos naghiwa siya sa paghihuman, naghihuman sa tanang mga Korean o sa tanang mga Pinoy. 그래서 독생하신 그 아들을 이 땅에 보내주셨다는 것입니다. Manang din ang Diyos sige padala yung butong ng Jesus Spirit sa kalibutan. 왜 독생아들 아들이 이 땅에 왔습니까? Kung ano man nga siya, ang butong anak ngayon ni Ari siya diri sa kalibutan. 이스라엘의 선지자를 세우고 제사장들을 세우고 또 많은 성경을 가르치는 율법학자들을 세웠는데 그들이 제대로 가르치지 못하고 헛된 것을 가르치기 때문에 하나님이 사람의 몸을 입고 진짜 내려오신 것입니다. Masama na kadiri sa kalibutan nga kayo mga tutulog na kayo mga mo sa pagtulog, ari mga kasulatan ng panangan mga ang Diyos na padala sa butangan ng tungkol kay kani mga tao diri sa kalibutan di kayo sa diri sa aktong pagtulog wala nang higit pa tayong butong anak kasi aron sa pagtulog sa saktong ang pulo. 그래서 선지자들과 제사장들과 여러분들 사역자들과 모든 교회의 찬양 리더들은 이 말을 깊이 새겨드려야 되는 것입니다. Manang lang iyan diri nga bisan sa tanang mga magtutulog sa tanang mga bayo o bisan mga propeta o bisan sa mga tingkata diri sa tubang mga kahimo sa sabot pangayo ang mga pulo. 여러분들에게 찬양을 하고 메시지를 전가하고 통역하는 모든 것들은 정말 하나님의 기름 부으심을 받고 능력 있는 모든 일을 수행해야 되는 것입니다. Masama na kanina diri nga sa tanang mga tao nga magdayeg sa Ginoo sa bisan na anak na atay diri mo diri sa tubangan nga diri nga kinahanglan mga kahimo sa pagtawad sa tihog kanang sa kainit sa iyang presensya aron kahimo sa pagbuhat sa tanan. 찬양하고 예배하는 모든 것들은 우리의 육신의 모든 것들을 기쁘게 하기 위해서 하는 것이 아닙니다. Kada kayo diri nga kanang atong pagdayeg is dili ta dili minagdayeg para masaya ang atong opisyal nga kalawas. 우리를 위해서 십자가에 죽으시고 보내신 하늘 본래 우편에 앉아 계신 우리 하나님과 예수 그리스도를 예배하고 그분을 기쁘시게 하기 위해서 우리가 모든 것을 하는 것입니다. Masama ng atong gibuhat ang tanan nga pagdayeg aron makahimo sa paghatag kalipay sa Ginoo siya makahimo sa pagsayo sa tanan atong mga pagdayeg. 인류 구원을 이루신 곳 그곳 갈보리 십자가로 가보겠습니다. Usama na ang kinatawag mo ba Jesus kapadulong dito sa Calvary dito sa cross. 요한복음 19장 30절입니다. Diri sa Juan Kapitulo 19 versikulo 30. 예수께서 십자가를 받으시되 이르시되 다 이루었다 하시고 버리시니 영원히 떠나가시니 Nung man makatilaw si Jesus sa suga, mayroon siya natapos na kanyang gigawa siya o namatay. 예수님이 십자가에서 마지막 이루신 말씀이 다 이루었다는 것입니다. Masama na masama yung katapusan ng mensahe ng Jesus diha. Diya sa atong gilansan siya maugin ka natapos na. 이제는 모든 것들을 청산하고 새로운 시작을 위해서 예수님께서 마지막 고개를 떨구시면서 다 이루었다고 숨을 거두셨어요. Usama na nga diri nga kinahanglan niya na natapos ang tanang ginahuman niya tanang niya gipiyaan ang tanan o kaplan na nakayo sa pagsulti nga natapos na mismis na humana ang tanang nasa sa iyang mga bulahato. 이것이 우리에게 주는 교훈은 무엇입니까? Masama ko ng lesson na nakatatan nato diri. 우리가 예수를 믿는다 그러면 이전에 모든 것들 잘못하고 또 죄짓고 방탕했던 모든 것들을 십자가에다가 못을 딱 박고 하나님 이제부터는 진실로 새 출발을 하겠습니다. 이런 고백의 신앙인 것입니다. Kung sa may bugto sa butang natapos, naman
그것은 이것은 사람의 힘으로나 능으로나 고백할 수도 없고 깨달을 수도 없는 것입니다. Pagkalimutan na sila takahimo sa pagsugid, dili takahimo sa pagsagot, pinagi sa ato mga kauligong manawna. 성령이 우리에게 오실 때 우리의 죄를 깨닫게 하시고 고백하게 하시고 깨끗하게 만들어 주시는 것입니다. Kapag ko na palang Espiritu, is ka na magpunsan na kanato, makalimutan sa pagsagot, pag-ayo sa tanatong mga kasalanan. 왜냐하면 성령은 예수님의 하나님의 영이십니다. Tawag kaya ang Abraham Espiritu sa tanong siya ka ng Espiritu sa paghatag ka nato. 우리가 성령을 받았다는 것은 하나님이 직접 우리 안에 들어오셔서 우리를 통치하시겠다는 것입니다. Kung pasabot na nga, nakahimot sa paghatag sa parang Espiritu, mga kini nga ang Diyos na nahimot nakasulod na siya sa atong kinabuhi o siya na ang naggiya sa atong kinabuhi. 이 나라 대통령은 마르코스입니다. Kung saan na presidente nato sa Pilipinas mo si Marcos. 마르코스 대통령이 지시하는 모든 것들이 나라가 통치가 이루어집니다. Sama na ako si Marcos, ano na siya ka ng isulti niya mga kanang, ano na siya ka ng i-comment, kinahanglan na pagbuhaton. 다른 사람은 나를 통치할 수가 없는 것입니다. Kaya siya ang ubang mga tao, ang mga kanong kadamaan sa mga tao, dili mo sa pagbato sa pangnaso. 왜냐하면 하나님께서 마르코스 대통령에게 통치권을 주셨기 때문에 그런 것입니다. Tungkol kaya ang ginang nakahimo siya sa pagbato, otoridad na si Marcos makahimo sa pagbato ang kalibutan. 바로 예수를 믿는다는 것은 예수를 믿는 사람에게 이런 통치권을 주셨다는 것입니다. Kasama ang mabagi, ang Diyos na kahimo sa pagbato, otoridad na kita makatuon ni Jesus aram makahimo sa pagbato sa mga pagbato. 요한복음 12장 31절에서 32절을 보겠습니다. O diri sa Juan Kapitulo 12, versikulo 31 hanggang versikulo 32. 이제 이 세상에 대한 심판이 일어났으니 세상은 그에 쫓겨나리라. 내가 땅에서 들리는 모든 사람을 내가 이끌게 되노라 하시니 Pagkaroon ako ang panahon na mahugman ang kalibutan parang paglutod ang namato di ini kalibutan ako. O kung iisa nga ako gikan sa iyo, kabigon ko ang tanang tawagani ka na ako. 자, 이것은 놀라운 진리인 것입니다. 예수님께서 십자가에 죽으실 때 마귀의 통치력이 다 무력화되었다는 것입니다. Masama na nag-andri kasi nakahimo siya sa pumunto sa tanang mga kalibutan ang nakahimo siya kani sa pagwagtang sa tanang mga tawag Espiritu. 이 세상은 사탄 마귀가 통치하고 모든 대부분의 사람들이 거기에 끌려다니고 있습니다. Masama na nag-andri kadaghanan kayo mga tao dahil sa kalibutan is nadala sila sa mga tawag Espiritu. 그런데 예수님께서 십자가에 돌아 죽으실 때 그 사탄의 권세를 깨뜨려 버린 것입니다. Pagkapan si Jesus nakahimo siya sa paghimo sa pagkupan, sa tanas naghimo siya sa pagkupan sa tanang mga batang sa kalibutan. 창세기 3장에 여자의 후손이 나타나서 사탄의 머리를 밟아서 깨뜨릴 것이라고 말하고 있는 것입니다. Kasama na nag-andri sa tanang kasabutan na ang kita mga tao kinahanglan makahimo sa pagtupan ni tanang satanas. 그래서 예수님께서 십자가에서 그 말씀을 이루셨다는 것입니다. Wala nag-andri kasi nakahimo siya sa pagtupan sa tanan. 골로새서 2장 15절을 보겠습니다. 우리가 Ang diri sa Colossus Kapitulo 2, versikulo 15. 성경 말씀을 우리가 확신을 가져야 되는 것입니다. Ano nag-andri na kinahanglan sa pag-ayaw pinagi sa Biblia. 골로새서 2장 15절 말씀. Sa Colossus Kapitulo 2, versikulo 15. 통치날과 권세들을 무력하여 드러내어 구경거를 삼고 십자가로 그들을 이기셨느니라. Dahil sa iskibutong ni Kristo ang mga iskitahanong Pangulo sa otoridad. Ipasundayan niya ato sa tanan ang ilang kabilbihan. 사람들은 참선하고 아름답게 하나님께서 만드셨습니다. Magsama lang ang Diyos na kayo siya sa tanang mga puta. 그 사람들이 왜 죄악에 빠지고 미워하고 다투고 시기하고 질투하는 것이에요. Kapag ka mga talis na nahulog sila sa kalimutan, kano mga nabuhat sila mga kasalanan, naglagot at doon ay kasina o sa ubang mga puta. 그것은 사람들이 하나님의 통치를 받지 않고 사탄 마귀의 통치를 받고 지배 아래에 있기 때문에 그런 것입니다. Tungkol kay ang Diyos is tanang ulang ng mandolina kung tila ang napag-isipito may nag-iya silang kinabuhi. 바로 예수님께서 이 일을 해결하기 위해서 이 문제를 해결하기 위해서 예수님께서 이 땅에 오신 것입니다. Ang manang kasi nangyari sa diri sa kalimutan, makahimunta sa pagsulbat sa tanang mga problema, kayo siya sa pagsulbat sa tanang itong mga butang, dili na itong masulbat. 그래서 중요한 것은 예수님께서 왜 오셨는가, 무슨 문제를 해결하셨는가, 이걸 확실하게 성경을 통해서 알아야 되는 것입니다. Ang importante ka rin sa kinahata, mga bayan, ano si Jesus na diri sa kalimutan, ano na siya niyari tayo kinahang makasabot na aning pilagi sa pulong sa Ginoo. 성경을 확실하게
그의 인생을 놀랍게 변화시키고 인생의 성공을 가져오게 만들어 주신 것입니다. Masawa na nga pinagi sa puno sa Ginoo makahimot sa pagsama sa tanan o ang makahimot sa pagbato ng kadaugan. 골로새서 2장 14절 말씀을 또 봅시다. Ug diri sa Colossus Kapitulo 2 bersikulo 14. 2장 14절. Diri sa bersikulo 14. 우리를 거스르고 불리하게 하는 법정으로 신천사를 성수와 제어하시사 십자가에 못 박으시고. 자, 우리를 불리하게 만드는 모든 법정들을 십자가에서 다 제거해 버리시고 예수님께서 새로운 법을 우리에게 주셨다는 것입니다. Masawa na nagdari nga sis nakahimo siya sa pagputok sa tanan, nakahimo siya tanan sa pagwala sa tanan ng mga utang sa mga butang diri sa kalibutan o iyang giputok ang tibuok kalibutan. 이것을 십자가에 못 박고 없애버렸다고 그러는데 이것을 깨닫지 못하고 사람들이 방황하고 있는 것입니다. Masawa na kadahan yung mga tao diri sa kanya wala sila katuwa ani nga pulong ang giwala na ni Jesus ang tanan ng mga kasalanan. 그래서 로마서 8장 1절에서 12절에 말씀하고 있는 것입니다. Wala na nang diri sa Roma Kapitulo 8 bersikulo 1 hanggang 2. 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 자기는 결코 정죄함이 없나니 그는 그리스도 예수 안에는 생명의 상명하며 죄와 사망을 Tungod 썼는데 yung kinasambili na mga masasilat ang layo sa mga Kristo Jesus kung kay ang balaod sa Espiritu nga nangatawag kinabuhi diha sa pag-iyo sa mga Kristo Jesus naluwas ka ng magigan sa balaod sa salaog sa kamatayon. 생명의 생명하며 예수께서 십자가에서 이루신 그 새 계명이 저와 여러분을 죄와 사망을 위해서 해방시켜 놓았다고 말하고 있습니다. Ano diri ka ang bulong sa Ginos na kahimo siya sa paghatag ka nato kagawasan aron makahimota sa pagputok sa tanan. 우리는 다시는 죄에 빠지지 말고 사탄의 유혹에 넘어가지 말아야 될 것입니다. Unang kita mamatay sa kinahanglan nato kanang padalag yan sa pagmatong mga sala. 우리가 필리핀은 한국과 필리핀은 유사한 점이 있어요. Kung sa mga kadami mga butang ng mga diferensya sa Korea o sa Pilipinas. 필리핀은 스페인과 미국과 일본의 지배를 받았고 한국은 일본의 지배를 받았습니다. Kasama ng mga sa unang panahon ang Pilipinas is under siya sa mga Spanish o sa mga utang o ang Korea is under na siya sa Japan o sa mga nasod. 우리 대한민국이 일본의 지배를 받았을 때는 우리 대한민국의 대통령이 아무런 통치 권리 없었습니다. Sa unang panahon ang Korea is ang walay gahong sa pagmando sa ilang kawaliwang nasod. 통치권을 일본에 빼앗겨버려서 일본 정부가 하라는 대로 우리는 무조건 해야 되는 것입니다. Kasama nang iistungod sa unang panahon ang Japan ay makahimo sa pagmando sa ang Korea tungod kayo ang Korea is wala sila para otorita sa pagmando. 1945년 8월 15일 대한민국은 일본에서 해방을 받았습니다. Ugsama na nga sa unang panahon sa 1904 is nakahimo sa bato ng kanang kadaugan. 해방을 받았다는 것은 그 통치권이 대한민국 대통령에게 넘어왔다는 것입니다. Sa unang panahon ang pinagyan ang pagpasawat na nabutong na ang Korea is nagingon nga ang otorita nagingon sa Japan na ihuli balik dito sa Korea muna nga ang presidente sa Korea makahimo sa pagmato balik silang nasod. 이제 더 이상 일본 사람이 와서 대한민국을 이래라 저래라 통치할 수 없다는 것입니다. Kaya pagpasawat nga ang presidente sa Japan dili siya nahimo sa pagsulti nga buhatan na o buhatan na. 자, 예수님께서 십자가에서 이루신 것이 바로 이것인 것입니다. Ano siya po pasabot nga mo giingon nga sasabtan na siya dito sa cross. 그전에는 마귀가 이렇게 해라 저렇게 해라 사탄이 세상 권세들이 이렇게 해라 저러는 사람들이 다 따라갔습니다. Masama na dahan yung mga tao mga nagsunod sila sa kanang mga sugod ni Satanas o mga datang espiritu. 그런데 예수님께서 십자가로서 십자가에서 마귀의 통치권을 깨뜨려버려서 우리에게 예수님의 성령으로 말씀으로 통치하도록 우리를 변화시켜 놨다는 것을 성경이 지금 말하고 있는 것입니다. Ang panangingon din sa Biblia nga si Jesus sa pangamatay sa dito sa cross o nakahimo siya sa pagtupag sa tanang mga sugod ni Satanas ang karang kita dili na magpadala sa mga nga buhaton. 그래서 우리가 예수님께서 십자가에 이루신 놀라운 이 능력을 권세를 잘 아는 순간부터 우리는 사탄의 종으로부터 해방을 받을 수가 있는 것입니다. Kasama na kamangahimon ta sa pagbato ng kadaugan gikan ni Satanas ang kita kamangahimon ta sa pagtuo sa iyang mga bulong. 성령이 내게 오셨을 때 제가 그때 술을 참 즐겨하고 담배를 많이 피는데 성령이 내게 오셨을 때 야 이것은 사탄이 주는 것이야 끊어 당장 끊었습니다. Kasama na ang nag-ingon rin nga sa unang panahon ni Jesus kaya sige siya kinang sige siya kapag nigarilyo o karang mo na yung gibuhat sa una pa na siya sa pagsangkot nga huy kinahalan ka bubulo
종종 예수를 믿는다고 하는 사람들이 종종 술을 마시고 담배를 피우고 이렇게 하는 행동을 하는 사람들이 있습니다. Kasama na kada yung mga tao karon nga panahon nagpadayag pa sa banginaw na padayag sa sabang 오늘 panigadilyo. 성령의 인도를 받지 못하기 때문에 그런 것입니다. Tungkol kay lagyan po anang palang espiritu sila ng iya silang kinabuhi. 성령의 인도를 받기 때문에 단호하게 너 스탑! 나는 이미 그런 것에서 떠났어. 내게 가까이 오지 말라고 물리치는 것입니다. Kasama na nga yung diri na ang tatang espiritu ang Ginoo makayo siya sa pagsugayin nga mulong ka na o yan ang patayo sa pagbuhatan ng amutan. 이게 십자가의 능력인 것입니다. Una siya silibot pasabot ang gahong sa cross. 여러분들이 만약에 지금부터 시작해서 어떤 사람이 좋지 않은 음란 프로그램과 비디오와 남매와 술 이런 것을 권할 때 여러분들 단호하게 거절하시고 내 안에 예수님이 계셔 나는 그런 것과 관계없다고 선포하시기 바랍니다. Kasama na nga ng ingon diri nga if nato may mga kauban na mga kailis na nato sa natin yung mga videos, mga salita, mga ibang mga anak, kinalang dyan isuwi yung kagay sa Panginoon nga, no, dili nakaakay, pwede malato, anak. 사탄 마귀는 강경한 것입니다. 아니야 이번엔 딱 한 번만 딱 하고 다음부터는 안 하면 되는 것이야. Kasama na si Satan, nasa pa rin siya sa pagditin, ay dili, kasi karoon na kita, karoon na paglataw. 아담과 이브는 딱 한 번에 선악과를 떼어놓고 쫓겨났습니다. Kasama na nga si Adan, na ngayon siya sa pag-awan sa buwan ng katang kinabi, o nalalang tayo siya. 딱 한 번의 유혹에 절대로 넘어가지 마시기 Kaya 바랍니다. nang yung dili na tinita, ay ka nang mapadala sa mga muta. 사탄은 여러분들을 파괴시킬 때 딱 한 번의 유혹에 빠지도록 여러분들을 끌고 가는 것입니다. Kasama na nga si Satan, sa ganahan siya, ng buwan ng atong kinabi, yung mga nagkatang kinahalan nato ka ng puntusan ni, o kinahalan, dili taakay, padala sa tanang mga muta, na dili akay sundon. 여러분들이 진실한 그리스도인이라면 오늘부터 시작해서 이런 사탄의 유혹이 한 번만 따라가자, 예수 따라가자, 술을 마시자, 음란하게 행동하자 이런 일이 여러분들에게 이렇게 접근해 올 때 단호하게 물리치시기 바랍니다. 나는 그리스도인이야. 예수님이 내 안에 살아계셔. 절대 할 수 없어. 이렇게 선포하시기 바랍니다. Kasama na lang din ang ito, mga matinagaran kayo ng Kristohan. Kaya ato na tentasyon mamadol ka rin mga siga, ato na dito sa Kristo, ato na pagkina, ato na sa pagsukal, o sa mga kasalan mga buwan, pero sa kalimutan, ino dyan yung kagalingon, ano, dili kumubuhat, ana. 예수님은 여러분들에게 참된 복을 주시고 참된 소망을 주시기를 원하시는 분이시요. Kaya Diyos ka na siya, ng mga hatong ka na kababuhan ka na to. 그래서 우리가 십자가를 잘 알고 우리의 영원한 소망을 가지시기 바랍니다. Kasama na lang din ang kanyang atong saligan, at atong pagdaog kaniya. 십자가는 천국으로 가는 구원의 길입니다. Kasama na nga ang cross, makayaw siya sa pagyan nato dito sa dikaya sa 이 땅에 사는 동안에 여러분들이 십자가를 마음에 품고 살아가시기 바랍니다. Nang ito ay nasamtaman ng ginaboy tatri sa kalimutan, kaya nga pamupatay sa pagdala sa cross. 우리가 천국에서는 영원히 십자가를 경배하고 살아가야 될 것입니다. Kasama na kinahalan ko mga pagayon at ang santo nga musulat na dito sa dikaya sa 이 땅에서도 십자가 중심의 삶을 살아가시기 바랍니다. Kasama na ito na kinahalan sa ligan ang cross. 당신을 십자가의 복음을 증거하는 증인으로 살게 되도록 기도하며 축복합니다. Kasama na patay siya sa pag-apog panalangin na makayong mo sa pagpadayan sa pagpangayong iya dito sa cross. 예수님 오늘 이곳에 계신 모든 분들이 십자가의 능력으로 새로운 출발하게 도와주시옵소서. Kasama na tabagi sila harap makayong mo sila sa pagpatulog na mga kadaugan. 다시는 제한에 빠지지 않게 도우고 예수님으로 담대히 물리치고 승리하게 도와주옵소서. Makayong mo sila sa pagpatulog kadaugan, makayong mo sila sa pagtumpag sa tanang mga dampang spirit. 예수님의 이름으로 기도드립니다. Sa ngalan ni Jesus nag-aapok ako. 아멘. 할렐루야. 오늘 여러분들이 십자가 메시지를 마음에 콕 새기고 반드시 위대한 일꾼들이 되시길 바랍니다. Kasama na nga rin natin kanina pulo kami sa inyo na binagkarang kinala niyo siya kanagunitan hanggang sa hangtod. 일어서서 우리가 하나님을 찬양합시다. 이 일을 위해서 우리가 성령이 강력하게 임재해야 되는 것입니다. 성령의 불이 떨어지고 여러분들의 죄악을 태워버리는 것입니다. Kasama na mga rito ang tantanan o kinala pamangkatan ang bayan sa ito mga yung sa pagkonsentrate sa pagpuntong sa tanang mga napamutan. 우리가 함께 하나님을 뜨겁게 찬양할 때 성령이 임할 수 있도록 그리고 여러분들이 지금까지 잘못 살아온 것들을 회개하면서 반대리 하나님입니다. Kasama na nga kinala pagpadayan sa pagsalig sa ginawa sa tanang mga bata mga puntong na ito at tanang pinagi sa pagdala sa mga espiritu.
성령이여 임하소서 임하소서 불같이 바람같이 생수같이 뜨겁게 임하소서 찬양하겠습니다.